देखो सांग वर्तमान अंत्योदय गृह योजना आवेदन फॉर्म मु खोली जाइए। मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके देखेबी। आपण मैंने निजे देखिक फॉर्म फिलअप करेंगे। अंत्योदय गृह योजना फॉर्म हूँ 5 पेज। 5 पेज रू आमको 4 पेज फॉर्म फिलअप करने पड़ो। आ सबुठ शेष पेजटा हूँ जोटा कि प्राप्ति स्वीकार पत्र जी रिसीव करेंगे से आपण को से पेजटा रिटर्न करदे। तांकर नाम स्वाक्षर पदवी और तारीख लिखि तांकर सिग्नेचर कर स्टाम्प मारी से पेजटा आपन को रिटर्न करदे। तबे मुझे वर्तमान अंत्योदय गृह योजना फॉर्म को केमिति फिलअप करिए मु स्टेप बाय स्टेप कह दूची। आवेदनकारी नाम आधार अनुसार एठी आपन को नाम लिखा पड़ो। आपन को आधार कार्ड रे आपन नाम जहाँ अच्छे ये आपन नाम लिखे। तापर द्वितीय रे देइछि पिता बा स्वामी नाम आधार अनुसार आपन एई जगह आपन बापा नाम किंबा जदि महिला तेबे से तांको स्वामी नाम लिखिबे। तांको आधार कार्ड अनुसार जो ना अच्छे से ना एठी तांको लिखिया को पड़िबो। 3 रे ग्राम निजर एठी गाँ रो ना एठी लिखिबे। आपन जो गाँ रे बास करते से गाँ रो ना एठी लिखिबे। 4 रे ग्राम पंचायत आपन को ग्राम पंचायत रो ना आपन को एठी लिखिया को पड़िबो। 5 नंबर ब्लॉक आपन को ब्लॉक रो ना एठी लिखिया को पड़िबो। आपन जो ब्लॉक रो अधीन रे जाउचंती से ब्लॉक रो ना एठी लिखिबे। 6 नंबर पॉइंट रे देइछि जिला एठी आपन को जिला लिखिया को पड़िबो। 7 नंबर रे आधार नंबर एठी आपन को आधार नंबर दे लिखिबे। ठीक भाव रे लिखिबे। आधार नंबर टा मोस्ट इम्पोर्टेंट। 8 नंबर रे मोबाइल नंबर एठी आपन को आधार रे लिंक थिया जो मोबाइल नंबर माने आपन को आधार रे जो मोबाइल नंबर लिंक हेछि से मोबाइल नंबर को एठी आपन को लिखिया को पड़िबो। 9 नंबर लिंग पुरुष महिला बा तृतीय लिंग एठी आपन को लिंग लिखिया को पड़िबो। पुरुष किंबा महिला किंबा तृतीय लिंग आपन जहा एठी आपन लिखिबे। 10 नंबर पॉइंट सामाजिक वर्ग एससी एसटी संख्यालघु बा अन्य वर्ग एठी आपन को कास्ट लिखिया को पड़िबो। आपन जो कास्ट रो बिलोंग करंती एठी आपन कास्ट लिखिबे। जदि जनरल कास्ट है जनरल लिखिबे। आ किंबा जदि ओबीसी किंबा एससीबीसी किंबा एसटी किंबा एससी होइतिबे तबे एठी आपन को कास्ट लिखिबा को पड़िबो। 11 नंबर पॉइंट दे 40% बा अधिक भिन्नक्षम हां कि ना। जदि आपन भिन्नक्षम बा दिव्यांग अटंती तबे एठी आपन को हां कि ना लिखिबा को पड़िबो। जदि आपन 40% रो अधिक होइतिबे। 12 नंबर पॉइंट जन्म तारीख दिन मास वर्ष ए दिन मास वर्ष फॉर्मेट रे एठी आपन को जन्म तारीख आपन को लिखिबा को पड़िबो। आपन को आधार देखि लिखिबे। ठीक भाव रे लिखिबे। कोनोस तथ्य भूल करिवे नाही। 13 नंबर पॉइंट बयस आवेदन तारीख को आपन को बयस केते हेछि ए जगह रे आपन को बयस लिखिबे। 14 नंबर पॉइंट बैंक रो नाम एठी आपन को बैंक रो नाम लिखिबा को पड़िबो। आपन को डेबिट जो बैंक रे अछि से बैंक रो नाम खाली एठी लिखिबे। 15 नंबर पॉइंट होछि शाखा और आईएफएससी कोड एठी आपन को बैंक रो शाखा लिखिबा को पड़िबो। जो जगह रे आपन को बैंक रो ना एठी 14 नंबर पॉइंट रे आपन बैंक ना लिखिबे। 15 नंबर पॉइंट रे से बैंक ब्रांच टा को एठी लिखिबे। आ तार आईएफएससी कोड को मध्य एठी लिखिबे। 16 नंबर पॉइंट रे जमा खातार नंबर बा आपन को अकाउंट नंबर एठी बैंक खाता देखिक रे आपन को अकाउंट नंबर ठीक ठीक भाव रे लिखिबे। तापर तळो कोठी देला आवेदनकारी दस्तखत एठी गोटे सिग्नेचर आपन को करबा को पड़िबो। जे टिप चिन्ह दउथिबे सेठी टिप चिन्ह देबे। आ जे सिग्नेचर करिया कथा सेठी सिग्नेचर करिवे। आ जो दिन आवेदन करछन्ते से दिन तारीख एठी आपन को लिखिबा को पड़िबो। द्वितीय नंबर पेज हो घोषणानामा मु निम्न वर्ग रे अंतर्भुक्त वर्ग रे ठीक चिन्ह मारंतु। एठी सब ठीक चिन्ह मारिया पे बॉक्स देइछि। से बॉक्स रे हमको ठीक चिन्ह मारिबा को पड़िबो। 1 नंबर पॉइंट देइछि प्राकृतिक किंबा मनुष्यकृत विपर्यय रे अथवा हाथी उपद्रव रे संपूर्ण भीषण भाव रे प्रभावित परिवार माने जेउ मानको हाथी उपद्रव रे तांकर घर क्षति हेछि किंबा प्राकृतिक हो किंबा बन्या बात्या किंबा मनुष्यकृत कहीं जदि मनुष्य आपनकर घर मध्य भांगी देइताय तबे एठी आपण ठीक चिन्ह गोटे मारिबे। द्वितीय नंबर रे सरकारी प्रकल्प निमंते स्थानांतरण आवश्यक करुथिबा
ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପରିବାର। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସେଠୁ ଉଠିବାକୁ ପଡୁଛି, ତେବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ମାରିବେ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାର୍ଜନକାରୀ ଅତି କମ୍ରେ 40% ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବା ପରିବାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ନିଜେ 40%ରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଏଠି ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ନାବାଳକ ସନ୍ତାନ ଥିବା ବିଧବା ମହିଳା। ଯଦି କୌଣସି ବିଧବା ମହିଳା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାବାଳକ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ପରିବାର। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରୁ କୌଣସି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଛି, ତେବେ ତାର ଏଠି ଡାହାଣ ପଟେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରୋଗ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବେ। ଯଦି ଏହି ସବୁ ରୋଗ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ରୋଗ ହେଇଛି, ତେବେ ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୁରୁତର ରୋଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଲେଖିବେ। ଏସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ରୋଗର ନାଁକୁ ଲେଖିବେ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆସିଛି କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ମୁକ୍ତ ଗୋତି ଶ୍ରମିକ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ତେବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶହୀଦ ପରିବାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ଜଣେ ଶହୀଦ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ମାରିବେ। 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ଜାତୀୟ, ତେବେ 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ଜାତୀୟ କିମ୍ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ବା ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ FRA ହିତାଧିକାରୀ। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତେବେ ଏଠି 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। 12 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ତୁରନ୍ତ ଗୃହ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଲୋକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଗୃହ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଘର ବା ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି 12 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୃତୀୟ ପେଜକୁ ଆସିଯିବା। ତୃତୀୟ ପେଜରେ ଦେଇଛି ଦାଖଲ କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜାତ ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଦେବେ, ସେସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସର ଲିଷ୍ଟ ଏଠି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଆଧାର କାର୍ଡର କପି। ଆପଣ ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ଏଠି ଯୋଉ ଡଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି ବା ଏ ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ଏଠି ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଫଟୋ କପି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି। ଏ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଏ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଥିବା କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଟା ପୁରା କମ୍ପଲସରି ଡକୁମେଣ୍ଟ। ତେବେ କମ୍ପଲସରି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଏଠି 3ଟି ଦେଇଛି କମ୍ପଲସରି ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ଫଟୋ କପି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଜମି ପଟ୍ଟାର ନକଲ, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତାର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ବିବରଣୀ। ମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡର ଫଟୋ କପି ଦେଇ ଏଠି ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ଜମି ପଟ୍ଟାର ନକଲ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାର ପଟ୍ଟାର ନକଲ ବା ଜେରକ୍ସ ଦେଇକରି ଏଠି ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ତୃତୀୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ବିବରଣୀ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ପେଜ, ତାକୁ ଜେରକ୍ସ କରି ଏଥିରେ ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବାକୁ ପଡିବ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, କେବଳ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଆଉ ଜନଜାତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯଦି ଆପଣ SSC କିମ୍ବା ST କାଷ୍ଟର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ଡିସାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଡିସାବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଡିସାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଜେରକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବାକୁ ପଡିବ। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି ମୁକ୍ତ ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ।
मुक्त गति श्रमिक सर्टिफिकेट होचंदी माइग्रेशन लेबर्स बा दादन श्रमिक सेमानंको एठी तांकर गोटे सर्टिफिकेट दबाको पड़िबो। 8 नंबर पॉइंट जातीय बा अंतर्जातीय क्रीड़ा रे अंशग्रहण संबंधी सर्टिफिकेट। जदि आपण घरे कहीं अंतर्जातीय किंबा जातीय क्रीड़ाविद अछंती बा खेलाड़ी अछंती तबे तांको पाखर जदि कोनोसी क्रीडार कोनोसी सर्टिफिकेट अछि तबे ए जगह तांको से सर्टिफिकेट दबाको पड़िबो। तार गोटे जेरक्स दबाको पड़िबो आ एठी गोटे ठीक चिन्ह मारिबाको पड़िबो। 9 नंबर पॉइंट रे देछि जातीय पुरस्कार प्राप्त सर्टिफिकेट। जदि आपण किंबा आपण घरे जदि कहीं जातीय पुरस्कार पाइचंती तबे तार से सर्टिफिकेट रो जेरक्स आपन दबाको पड़िबो। आ 9 नंबर पॉइंट रे एठी ठीक चिन्ह मारिबे। 10 नंबर पॉइंट देछि अन्य सर्टिफिकेट दया करी उल्लेख करंतु। जदि आपण अन्य किछि सर्टिफिकेट आपण पाखरे अछि तबे से सर्टिफिकेट को आपण एथिरे तार गोटे नकल बा जेरक्स देबे। आ से सर्टिफिकेट टे कोन ए जगह रे ताको उल्लेख करिवे। तापरे आपण को एठी गोटे घोषणानामा देछि जे मु पुनर्बार घोषणा करूछि जे मोर कौनसी स्थान रे पक्का घर नाही। मु अन्य कौनसी सरकारी ग्रामीण गृह निर्माण योजना रे पूर्वरु सहायता राशि पाई नाही। मु किंबा मोर परिवार रो कौनसी सदस्य सरकारी उद्योग वैधानिक अनुष्ठान रे नियमित किंबा पेंशन भोगी कर्मचारी नुहंती। मोर परिवार रो 4 चकिया जान नाही। मो परिवार रो कृषि भित्तिक 3-4 चकिया यांत्रिक उपकरण नाही। मो परिवार रो सरकारी पंजीकृत अणकृषि उद्योगी अंतर्भुक्त नुहे। मो परिवार रो कौनसी सदस्यंक मासिक आय 15,000 टंका रु ऊर्ध्व नुहे। मो परिवार नाम रे 2.5 एकर बा 2.5 एकर बा तद्रुद्ध जलसेचित जमी नाही। मो परिवार नाम रे 5 एकर बा तद्रुद्ध अणजलसेचित जमी नाही। तापर एठी तळक देइछि मु एठी आपनक नाम लिखिबे जे आवेदनकारी से एठी तांको निजर नाम एठी लिखबाक पड़िबो। सत्यनिष्ठ भाबरे घोषणा करूछु जे उपरोक्त समस्त तथ्य ठीक अटे। दाखल करा जायथिबा सर्टिफिकेट संपृक्त अधिकारी द्वारा प्रदान करा जायछि। प्रदत्त तथ्य दस्तावेज असत्य प्रमाणित हेले मो दस्तखत को मो दरखास्त को खारज करा जिवो एवं मो विरुद्ध रे आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। एथिसह मु पाइथिबा सहायता अर्थराशि मोठार आदाय करा जिवो। एतिके आपण घोषणा कर सारी जो दिन आवेदन करूछन्ती एठी तार गोटे तारीख पकेबे। तारीख पके सारी एठी आवेदनकारी दस्तखत माने एठी आपण निजे गोटे दस्तखत बा सिग्नेचर एठी आपण को करबा को पड़िबो। चतुर्थ नंबर पेज देछि सम्मति पत्र। मोर प्रामाणिक मान्यता पाइबा पई यूआईडीआई रु मोर आधार नंबर एवं जनसंख्या विवरणी हासिल निमंते मु ओडिशा सरकार को अनुमति प्रदान करूछि। यही उद्देश्य पई निजको प्रामाणीकरण करिबारे मोर कोनोसी आपत्ति नाही एवं संपूर्ण भावे ज्ञात जे यही सूचना केवल उपरोक्त उद्देश्य रे व्यवहृत हेबो। 2 नंबर पॉइंट ओडिशा सरकारन ठारू डीबीटी प्राप्त करिया पई मु मोर आधार सक्षम बैंक जमा खाता को एनपीसीआई सहित संयोग करने को सम्मति देउछि। 3 नंबर पॉइंट मु यह मध्य सहमत जे ओडिशा सरकार अंतर्दय गृह योजना पई मोर परिचय प्रतिष्ठा एवं प्रमाणित करने निमंते मो आधार संख्यार व्यवहार करि परिबे। 4 नंबर पॉइंट मु अंतर्दय गृह योजना अधीन रे थिबा समस्त नियम और शर्तावली रे सहमत। तापर को एठी आवेदनकारी गोटे दस्तखत माने जे आवेदनकारी सेठी गोटे सिग्नेचर करिवे आ जो दिन आवेदन करछन्ती एठी तार तारीख पकेबे। ता तळ देछि सुपारिश पत्र। आवश्यक स्थले मान्यवर सांसद मान्यवर विधायक और जनप्रतिनिधि सुपारिश करि पारन्ते। जदि आपनकर कोनोसी सांसद किंबा विधायक किंबा कोनोसी जनप्रतिनिधि आपनकर संपर्क रे अछन्ती बा चिन्हा परिचित अछन्ती बा आपन तांकठार सुपारिश पत्र आनिचन्ती बा आनी पारिबे तेबे एठी तांकर पूरा विवरणी दियंतु। वर्तमान पंचम पेज बा शेष पेज देछि प्राप्ति स्वीकार। अंतर्दय गृह योजना अधीन रे आपनक आवेदन सफलता सह ग्रहण करा जायछि। माने जे आपनकर एप्लिकेशन को ग्रहण करिवे
ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଆବେଦନ ପତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେ ଏଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆଉ ସବା ତଳକୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ନାମ, ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର, ତାଙ୍କର ପଦବୀ ଆଉ ରିସିଭ କରିଥିବା ତାରିଖ ପକେଇ ଏ ପେଜଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବେ। ବାସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଆର ଇନକ୍ୱାରି ହବ, ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ମିଳିବ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ଯୋଉ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଅଛି ବା ଆବେଦନ ପତ୍ର, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଭରିବା, ସଠିକ ଭାବରେ କେମିତି ଭରିବା। ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା। ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନମ୍ବର ଅଛି ସେ ନମ୍ବର ସବୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖାଯିବ। ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଉ IFSC କୋଡ ଦେଇଛି, ଏ IFSC କୋଡକୁ ଆମକୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଏତିକି। ଆମେ ଆସିବୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ନେଇ, ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ ନେଇ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ନୂଆ, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।